अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आप सबका मन मुर्शिद हाजिर खिदमत है एक बार। और आज जो मैं वाक़या आपको बताना चाह रहा हूँ वो एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। और आप जब सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 500 साल की इबादत, एक कटोरा पानी। बनी इसराइल में एक बहुत ही आबिद शख्स था जिसने अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर रूहानियत इख्तियार कर ली और समंदर में एक चट्टान पर छपरा बनाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गया। मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरी मौत आए तो मैं सजदे की हालत में हूँ। मेरे बदन को तो ता क़यामत महफूज रखना, ताकि जब मैं क़यामत के दिन उठाया जाऊँ तो सजदे की हालत में उठूँ। अल्लाह रब ताला इज़्ज़त ने ये दुआ कबूल कर ली और सजदे ही की हालत में इसका इंतकाल हुआ। हजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज तक इसका जिस्म सजदे की हालत में मौजूद है और इसके गिर्द इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने घने दरख्त पैदा कर दिए हैं। लोग इस जगह जाते हुए घबराते हैं। अगर लोगों की रसाई इस मुकाम तक हो जाती तो वो मुकाम पूजा पाठ का मरकज़ बन जाता। अल्लाह ताला ने वहाँ बड़े बड़े और घने दरख्त उगा कर लोगों के दिलों में इस जगह की हैबत पैदा कर दी ताकि लोग शिर्क में मुतला न हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद बारगाह इलाही में जब इसकी पेशी हुई तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदे, मैंने अपने फजल व करम से तुझे बख्श दिया। और मलाइका को हुक्म दिया कि मेरे इस बंदे का नाम जन्नत के आला मुकाम में लिख दो। इस आबिद के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैंने 500 साल तक इबादत की है, बीवी बच्चों को छोड़ दिया और सारी दुनिया से बेनियाज होकर समंदर की चट्टान पर बैठकर इबादत में मसरूफ़ रहा, और आज अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुझे अपने फजल से बख्श दिया, तो मेरी वो इबादत कहाँ गई? कम से कम मेरे दिलजुई के लिए ही कह देते कि तेरी नमाज़ें, तेरी रोज़े और तेरे ज़िक्र व फ़िक्र की बदौलत तुझे बख्श दिया। बल्कि इस कदर इबादत व रियाज़त के बावजूद कहा जा रहा है कि हमने अपने फ़ज़ल से तुझे बख्श दिया। गोया मेरी सारी इबादत बेकार गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दिलों में पैदा होने वाले ख़यालात को भी जानता है, इसने फ़रिश्तों को हुक्म दिया, जाएं जन्नत की तरफ ले जाने के बजाय इसे जहन्नुम की तरफ ले जाओ, लेकिन इसे जहन्नुम में दाखिल मत करो, बल्कि जहन्नुम से 500 साल मील के फासले पर रखो, जहाँ पर इसको जहन्नुम की आग की तपिश शिद्दत से महसूस हो। फरिश्तों ने हुक्म की तामील करते हुए इसे वहाँ पहुँचा दिया। एकदम जो इसे जहन्नुम की तपिश महसूस हुई तो बिलबिला उठा और प्यास प्यास पुकारना शुरू कर दिया। जहन्नुम से इतनी दूरी के बावजूद इसे ऐसी प्यास लगी कि पूरा जिस्म खुश्क कांटा बन गया। इसी असना में एक हाथ नमूदार हुआ जिसमें ठंडे पानी का एक कटोरा था। ये आबिद दौड़ के, ए अल्लाह के बंदे, मुझे पानी पिलाना, प्यास की शिद्दत ने मुझे बेहाल कर दिया है। वो हाथ पीछे हट गया और आवाज़ आई कि ये पानी तो तुझे मिल जाएगा, मगर इसकी कीमत है। आबिद ने कहा, क्या कीमत है? जवाब मिला, 500 साल की इबादत। आबिद ने कहा कि फिर मुझे पानी पिला दो, मेरे पास 500 साल की इबादत है और बड़ी खालिस इबादत है, इसमें किसी किस्म का नफाक शामिल नहीं, और अपनी इबादत देकर एक कटोरा पानी हासिल कर लिया। जब पानी पीने के बाद कुछ जान में जान आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से कहा, इसको वापसी लाओ। फरिश्तों ने इसे फिर अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मेरे बंदे,
اب 500 سال کی عبادت تو نے پانی کے کٹورے کے بدلے میں دے دی، لیکن دنیا میں نے 500 سال تک جو چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا، اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان پر میں نے تیرے لیے انار کا جو درخت لگا دیا تھا اور 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ نے دنیا میں میری پیدا کردہ ہوا کی جتنے سانسیں لیے، ان کا حساب دے۔ ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے؟ ہم نے تجھے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی۔ اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نوافل لے کر آیا ہے تو نے 500 سال تک اگر عبادت کی تو اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت و ہمت عطا کی تھی۔ اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادتیں تیرے پاس ہیں۔ تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ ارے نے جو کچھ کیا وہ تو سب ہماری مہربانی سے کیا۔ بتا نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ اگر کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی۔ عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے کہ 500 سال کی عبادت کرے اور بس ایک کٹورا پانی پی لے۔ اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت اور ریاضت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کس قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے کہ اس نے اسے اپنی دربار میں آنے کی توفیق عطا کی۔ آپ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار پایا۔ اللہ کے فضل کی علامت انسان کا نیک عمل۔ نیک اعمال اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ کا کتنا فضل ہے، ورنہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ عبادت ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں، بے شک اللہ بہت نیاز ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ ہمیں اپنی عبادتوں پہ غرور نہیں کرنا چاہیے جو ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ اللہ نقطہ نواز ہے، ذرہ نواز ہے، وہ کبھی بھی نواز سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ذیشان شاہ کو اجازت دیجیے۔ من مرشد کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آل پہ کیجیے کہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔